রাস্তা তৈরির কাজে বেনিয়মের অভিযোগ, সে কারণে রাস্তার কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে সরব হয় ইসলামপুর পৌরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের মায়া হল এলাকার কয়েকটি পরিবার। এই ঘটনার জেরে চরম উত্তেজনা ছড়ায় ওই এলাকায়। ইসলামপুর পৌরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের মায়া হল এলাকায় পেভার ব্লক দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে রাস্তা। সেই রাস্তা তৈরির কাজে অনিয়মের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখায় সেই এলাকার কিছু মানুষ। শুধুমাত্র রাস্তা সংস্কার নয়, আরও বেশ কয়েকটি সমস্যা নিয়ে তারা এদিন বিক্ষোভ দেখায়। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ টুডে इंडिया। तो नहीं था वही तो चला जी फिसल के मगर वो सब क्या है? बोलेगा तो बोल देना थोड़ा सा। हाँ तो बोलेंगे। अभी यहाँ यही हुआ है जो हम लोग का 4 नंबर वार्ड में। कौन सा जगह है ये? 4 नंबर वार्ड प्रथमपुली। अच्छा, तो यहाँ पे रोड बन रहा है, काफी दिनों से रोड बन रहा है। तो हम जो बोले उनको, रोड कॉन्ट्रैक्टर तो है नहीं, हम लोग का काउंसिलर भी है नहीं, ठीक है। अभी जो इनके दायित्व पे है उनको बोले जो ये कल ही बरसात हुआ है, सारा कचरा नाली जाम है, आप लोग ये सब नहीं साफ करके डायरेक्ट रोड बना रहे हैं। ये जो रोड का जो सिविल तो जो हम सुने हैं वो हिसाब से रोड नहीं बन रहा है। तो हम भी WBDCLC का सुपरवाइजर है। अच्छा। तो वो हम उनसे सिर्फ सिविल तो मांगे, वो नहीं था, कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, कर्मी लोग था, हम लोग सिविल तो मांगे। तो वो लोग बोलने लगा तुम्हारा ड्रेन ये वो, तो ड्रेन तो जाम था ही। हम सुबह 5 बजे उठ के खुद से ड्रेन साफ किए। जो ड्रेन भी तो है ही नहीं साफ। जो पिच का है, पिच का वो तो खोद के वो तो जो रोड बनाया जाता है वो सिस्टम से होगा। तो हम तो यही बोले जो हमको सिविल तो दिखाइए, जो रोड हम खोद के बना। ये जो बोल रहे जो हम पैसा के कारण ये कर रहे, काम अट करे, वो तो नहीं है। हम जो सिविल खाली चाह रहे, जो सिविल तो मिले हम लोग तब काम आप लोग करें। मेरे को ये बोलना गलती है, ये बोलने लगे तो पारा पोती हम मेरे ऊपर चढ़ाव करने लगा। अच्छा, अभी क्या काम हो रहा है? अभी तो काम हो रहा है। हम अपने घर के सामने हम बोले जो हम ठीक है जाएंगे चेयरमैन साहब के पास, हम बातचीत करेंगे जो क्या ऐसा सिविल में काम हो रहा है। ये जो साफ हो रहा है ना झाड़ू हो रहा है, डायरेक्ट बालू बिछा रहा है, मार्बल बिछा रहा है। क्योंकि ये मेन रोड से ज्यादा ये रोड में आप देख सकते हैं आगे 20-25 गाड़ी रहता है, डेली आता होता है। हाईवे से ज्यादा ये रोड का यूज होता है। अच्छा, वो आप देख ही सकते हैं गाड़ी जितना लगा हुआ है। ये कौन से सब जाना है सुबह में। अच्छा। उसके बाद हम जो बोले है आज जो कर्मी लोग था उनको खाली बोलने के लिए ये किया है, जो सिविल जो हमको दिखाई वो लोग आपस में झगड़ा ये सब करने लगा। अच्छा, काउंसिलर साहब तो अभी है नहीं यहाँ पे, आया नहीं अभी तक देखने के लिए। अच्छा, काउंसिलर साहब बोले हम देखते हैं, बोले जो वहाँ पे हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम? आप आइए। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद मुजाहिद। मेरा लड़का बोला जो मैंने उनका देखभाल करता है, जो मैंने रोड का देखभाल करता है, वो तो ठेकेदार भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो उसको बोला गया है नन्ना की मैंने क्या बोलता है यहाँ पर इसमें जीबीसी से खोद के तब जाकर के यहाँ पर पत्थर बैठाला जाएगा। अच्छा। हाँ, तो बोल रहे कि नहीं ऐसी इसी तरीके से बैठता है। हमने देखा है तमाम भी DCP से खोद करके बैठाला गया पत्थर, ढलाई पर बैठाला गया। यहाँ पर तो देखिए, तो यहाँ इस तरीके से बैठाला जाता है पत्थर। क्या वो ज्यादा मेन रोड से यहाँ गाड़ी चलती है। हाँ, अगर मेरा लड़का बुलाया है मीडिया वाला, बहुत कानाकानी हो रहा है, अगर कल के कुछ हुआ तो क्या बोलता है ठेकेदार और काउंसिलर को पकड़ा जाएगा। बोला गया, हाँ बोला गया है। अगर कल होके लड़का पर कुछ जरब आया या पुलिस दरोगा पहुंचा मेरे घर में या कोई ऐसा बात हुआ तो काउंसिलर जानेगा और ठेकेदार समझेगा। क्या हुआ? बहुत झगड़ा झाटी हुआ। कौन कौन किया झगड़ा उससे? पड़ा में सब किया। अच्छा, क्या नाम है आपका? सारा खातून। जी। अच्छा, काउंसिलर ये है गुरदास।
ठीक। पानी भी ऊपर आ गया, देखिए जंगल के किनारे। जी ये तो आधा घंटा हुआ। পানি পাইপ গুলো ছাড়িয়ে দিয়েছে, পানি से পাইপ पानी গুলো এখানে ছাড়িয়ে দিয়েছে ড্রেনে। जो है नाली सब पैखाना का सब नाली में छोड़ा हुआ है। हम लोग को घर में रहा नहीं जाता है बदबू से। हाँ, जहाँ गर्मी होता है हवा चलता है तो हाँ, यहाँ आकर के देखिए सबका स्लैब उठा उठा के सबका पैप एक नीचे है, बाथरूम का एक ट्रेन का है, पैखाना का है, लेटरिन का है पानी। ठीक ठीक, क्या नाम है आपका? तारा खातून। क्या चीज का है देखने भाल करने का ना, कमीशन कमीशन के पास जाता है, कोई भी कंपनी लेकर नहीं सुनता है। 4 साल हुआ उसको जीतने, वोट लेगा जाके क्या अवस्था सारा कचरा ऊपर आ गया था, खाली पॉलिथीन का पैखाना सबका। हम वहाँ से लेकर हम ऊपर रख दिए, वहाँ से लेकर नीचे रख दिए ना, कहाँ रखेंगे? दूसरा बच्चा ले आएंगे घर में। कमीशन को लेकर बोलता कुछ नहीं सुनता, बोलता है गाली बकता बोले नहीं देना होगा, हम लोग नहीं रखना होगा, हम लोग गाली बकता हम लोग गरीब अभी भी देख लिए हम लोग नहीं समझ। क्या नाम है आपका? पूजा खातून। আমি আমার ট্রিটমেন্ট কারণে শিলিগুড়ি গিয়েছিলাম। ওইখানটাই আমি জানতে পারি, বাবার টেলিফোন শুনেছি যে কতিপয় কিছু লোক ওই রাস্তার ফেভার ব্লকের কাজ হচ্ছে, সেই কাজকে নিয়ে একটা অভিযোগের মাত্রা তুলেছিল। মানে যেরকম শুনেছি তাতে করে যেভাবে পেপার ব্লক ওনারা বলছেন সেভাবে বসেনি বলে একটা ওনাদের আপত্তি জানিয়েছে। তথা সঙ্গে সঙ্গে শোনার পর আমি সন্ধ্যার পর এসে খবর নেওয়ার পর আজকে আমি পার্সোনালি ভিজিট করেছি। ভিজিট করে যেটা দেখতে পেলাম সেটা পৌরসভার মাধ্যমে, এটার ইঞ্জিনিয়ার মাধ্যমে সেটা একটা এস্টিমেট হয়, এস্টিমেট এমএডিকে দিয়ে পাস করাতে হয়, পাস করিয়ে ইউডিএমকে পাঠাতে হয়। ইউডিএম থেকে ওটা স্যাংশন হয়ে আসলে টেন্ডার প্রসেসে কাজটা পায়। সে টেন্ডার প্রসেস এন্টার প্রসেস কমপ্লিট করে থ্রো ইসলামপুর মিউনিসিপ্যালিটি যে ঠিকাদার পেয়েছে সেই ঠিকাদার কাজ করছে এবং যেভাবে উনিরা কাজ শিডিউল রয়েছে সেই হিসাবেই কাজ করছে। কিন্তু তারপরেও যে আপত্তিটুকু আমার কানে এসছে তার জন্য আমি আজকে নিজেই ভিজিট করেছি। ভিজিট করে দেখলাম যে কাজটা হচ্ছে এবং সেই যেই সময়টা আমি গিয়ে পৌঁছাই সেই সময়টা ঠিকাদার ছিল না। তবে আমি এলাকাবাসীকে অ্যাসিওর করতে চাই যে আমি কাজের সঙ্গে কোনো কম্প্রোমাইজ করিনি আর করবও না। আমার কোনো প্রয়োজন নাই। আমি চাই এলাকা উন্নতি হোক, উন্নতির কাজ হোক, যার জন্য আমি কোনো রকম কারো সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ করি নাই আর করবও না। এবং তবুও আমি বলছি যে কাজটা যেহেতু একটা অবজেকশন এসছে, আমি অবশ্যই ওটা পুঙ্খানু বিচার করে কন্ট্রাক্টরের সাথে কাজ করে দরকার পড়লে আমি দাঁড়িয়ে থেকে যেন সুষ্ঠুভাবে কাজটা হয় তার ব্যবস্থা করব। দেখুন, আজকের দিনে যদি আমি বলি তো 4 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, ইলেকটেড কাউন্সিলর, কেউ যদি ভোট না দিয়েও থাকে তারও আমি কাউন্সিলর, যে ভোট দিয়েছে সেরও কাউন্সিলর, অর্থাৎ গোটা ওয়ার্ডটার কাউন্সিলর আমি। আজকের দিনে যেহেতু আমি কাউন্সিলর, তো আমার লোক আর অন্যের লোক বলে কোনো ব্যাপার নাই, পার্থক্য নাই, সকলেই আমাদের লোক, অর্থাৎ আমার কাউন্সিলরের লোক। হ্যাঁ, কারো আপত্তি থাকতেই পারে। হ্যাঁ, হয়তো যে আপত্তি জানিয়েছে এবং সেই আপত্তির এগেনস্টে যদি কেউ কোনো অবজেকশন করেছে, আপত্তি জানিয়েছে, ওই আপত্তির এগেনস্টে কথা বলেছে, হয়তো ওনাদের মধ্যে বাতাবরণটা ভালো হয়নি। তবে আমি অবশ্যই দেখব যেন এরকম বাতাবরণ তৈরি না হয়, নিজেদের মধ্যে যেন মতপার্থক্য তৈরি না হয়। কারণ কোনো আপত্তি থাকতেই পারে, তার জন্য আমি যে অ্যাভেলেবেল নয় তা নয়, এলাকায় যাই না তা নয়। আমি 24 ঘন্টার মধ্যে 24 ঘন্টায় এলাকার মধ্যে থাকি। কারণ কি, আমার অন্য কোনো কাজ নেই। অন্য কাজ বলতে আমি সারাদিনে ওকালতি করি, সকাল সন্ধ্যার রাত্রি সবসময় এলাকাবাসীতেই থাকি। আর যাদের যেটুকু অবজেকশন দেখলাম, ওনারা কোনোদিন আমাকে এসে পায় নাই বা ওনাদের বাড়িতে কোনো কাজে ডেকেছে কোনো কারণে, সে বা পারিবারিক ব্যাপার হোক, সামাজিক ব্যাপার হোক, আমি যাই নাই, সেটা ওনারা কোনো সময়ই বলতে পারবে না। আমি 24 ঘন্টাই অ্যাভেলেবেল এবং আমাকে যখন যে ডাকে তখনই আমি হাজির হই। আমি তো এলাকার মধ্যে থাকি। এখন আমি আমার চিকিৎসার জন্য, চোখের চিকিৎসার জন্য আমি গতকালকে আউট অফ স্টেশন অর্থাৎ শিলিগুড়ি গিয়েছিলাম।
ওইটুকু সময়ের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি পরশুদিন রাত্রিবেলায় একটু কোনো ভয়ানক বৃষ্টি হয়ে গেছে হঠাৎ করে, যার জন্য এইটা মনে হয় শুরু হয়েছে। যাই হোক, যেটাই হয়েছে আমি পার্সোনালি দেখে আমি যেন এরকম অদূর ভবিষ্যতে না হয় সেটা সচেষ্ট হব।